Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, 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 wow. Lihat, ternyata di sini ada bola teman-teman. Wadidaw, lihat, sepertinya ini bola berhadiah ya teman-teman. Wih, let's go kita buka. Isinya apa ya teman-teman? Ayo kita buka sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Wow, wow, wow. Wadidaw, wadidaw. Wow, lihat. Wih, ada banyak sekali koin coklat di sini teman-teman. Wow, wow, wow. Ada juga bola-bola coklat. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Hari ini kakak mendapatkan koin coklat teman-teman. Wow, mantul. Let's go kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Wih, keren sekali. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, 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 wow. Ternyata di sini juga ada bola-bola berhadiah lagi teman-teman. Wih, ini warna abu-abu ya teman-teman. Wih, ayo kita lihat apa isinya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ternyata di sini ada permen dot teman-teman. Wow, 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 mantul sekali. Wow, di sini juga ada biskuit sip teman-teman. Wow, 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 mantul. Wadidaw, wadidaw, ada permen Yupi. Wow, permen Yupinya ada 2 teman-teman. Wow, 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 mantul. Let's go kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Wow, lihat ini apa teman-teman? Wow, lihat, ini ada permen coklat teman-teman. Wih, bentuknya lucu sekali, seperti es krim ya teman-teman. Wow, 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 mantul. Let's go kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Wih, mantap lur, keren sekali. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, 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 ternyata di sini juga masih ada bola-bola berhadiah lagi teman-teman. Wih, let's go kita langsung buka teman-teman. Wow, wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ternyata di sini isinya ada LOL teman-teman. Wow, lihat ada mobil-mobilan Caca juga teman-teman. Widih, mantul. Wow, lihat teman-teman. Di sini juga ada kuda. Wow, kudanya warna coklat. Wih, mantul sekali. Let's go kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, 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 ternyata di sini juga ada jerapah. Wadidaw, jerapahnya warna kuning teman-teman. Wow, mantul. Let's go kita masukkan ke dalam keranjang. Wadidaw, mantap lur. Let's go kita mencari harta karun yang lainnya lagi teman-teman. Wih, kira-kira ada di mana teman-teman? Wow, 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 lihat teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, ada anjing kecil teman-teman. Wow, mantul sekali. Wih, let's go kita ambil teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ada anjing kecil di sini warna abu-abu ya teman-teman. Wadidaw, mantul. Wih, langsung kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, 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 sepertinya dia sedang makan daun teman-teman. Wadidaw, ini warna coklat, lucu sekali teman-teman. Wow, mantul. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Let's go kita lihat teman-teman. Di situ ada harta karun apa aja ya teman-teman. Wih, mantul sekali. Wih, let's go kita ambil teman-teman. Wow, 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 lihat teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ternyata di sini ada banyak sekali permen viral teman-teman. Wow, mantul. Keren sekali teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Wow, di sini ada biskuit coklat teman-teman. Wih, mantul sekali. Wow, wow, wow. Di sini juga ada tengko teman-teman. Wow, ini rasa coklat banana teman-teman. Widih, mantul sekali. Wadidaw, wadidaw, lihat ada coklat juga teman-teman. Wih, mantul. Wow, 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 lihat di sini ada Modi teman-teman. Permen Modi 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, 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 lihat teman-teman. Di sini ada Piatos rasa sambal geprek. Wow, ini pasti pedas sekali ya teman-teman. Wih, mantul sekali. Let's go kita masukkan dalam keranjang. Wow, keren. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ternyata di sini juga ada Yupi teman-teman. Wow, 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 mantul sekali. Ada Jellycon juga. Wih, lihat teman-teman, ada sobat panda juga. Wih, dia mengedipkan mata teman-teman. Haha, mantul, lucu sekali ya teman-teman. Wih, keren. Wow, 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 lihat teman-teman, ada. Wih, ini cemilan rumput laut ya teman-teman. Wih, ini pasti renyah sekali. Wow, 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 lihat teman-teman, di sini juga ada Yupi pizza teman-teman. Wow, keren sekali. Mantul lur, keren. Wow, 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 lihat teman-teman, di sini juga ada Cokolito teman-teman. Wih, ini biskuit rasa coklat, mantul-mantul, keren sekali. Wih, mantap. Wow, 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 lihat teman-teman. Wow, di sini ada banyak sekali permen viralnya teman-teman. Wow, wow, lihat warna-warni teman-teman. Wih, mantul sekali. Let's go kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Ada banyak sekali permen viralnya. Let's go kita masukkan ke dalam keranjang. Wih, mantul. Wih, ayo cepat kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Nanti kita langsung bawa pulang ya teman-teman. Wih, mantul. Wow, lihat teman-teman, permen viralnya banyak sekali ya teman-teman.
Wih, mantul sekali. Ada stroberi, ada semangka, ada unicorn, ada mata. Wih, mantap. Bermacam-macam. Wow, di sini juga ada bebek. Wih, mantul sekali. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjang semuanya ya teman-teman. Wih, mantul. Wih, di sini masih banyak sekali permen viralnya. Let's go, kita masukkan semuanya teman-teman. Wih, keren. Wow, hari ini kita mendapatkan permen viral teman-teman. Wih, keren sekali. Let's go, kita masukkan semuanya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, ternyata di sini juga ada ulat bulu teman-teman. Tapi awas ya teman-teman. Nanti kalau kena kulitnya gatal semua teman-teman. Wih, kita menghindari ya teman-teman. Wih, lihat sudah habis semuanya permen viralnya teman-teman. Wih, tinggal ada coklat nih teman-teman. Wih, coklat Tilen, mantul. Ada Oreo Blackpink juga teman-teman. Wih, mantap. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada permen lollipop teman-teman. Wadidaw, mantap lur, keren sekali. Wih, sepertinya sudah habis semuanya ya teman-teman. Wow, lihat keranjang kakak juga sudah penuh. Oh ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kakak kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.